খুব ভালো আছো। আজ আমরা ফোনিক্স শিখব। ফোনিক্স কি? ফোনিক্স হলো একটি পদ্ধতি যা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতে পড়তে সাহায্য করে। আমরা আজ ইংলিশ ফোনিক্স শিখব। এ বি সি ডি এগুলি এক একটি লেটার। এই প্রত্যেকটা লেটারেরই আলাদা আলাদা সাউন্ড আছে। একে বলা হয় ফোনিক্স। আই এম লেটার এ, airplane. I am letter B, bus. I am letter C, camel. I am letter D, drum. I am letter E, engine. I am letter F, fish. I am the letter G, gun. I'm the letter H, horse. I'm the letter I, ink. I'm the letter J, jeep. I'm the letter K, kangaroo. I'm the letter L, light. I'm the letter M, monkey. I'm the letter N, nine. I'm the letter O, oil. I'm the letter P, pig. I'm the Q, quilt. I'm the remote. I am the S, socks. I'm the T, teddy. I'm the U, umbrella. I'm the letter V, vim. I'm the letter W, watch. I'm the letter X, X-ray. I'm the letter Y, yogurt. I'm the letter Z, zigzag, zoo, zebra. Apple. B, ball. C, cake. D, drum. E, egg. F, fish. G, girl. H, heart. I, inky. J, juice. K, kite. L, ladder. M, mango. N, nine. O, octopus. P, pig. U, queen. R, rat. S, sun. T, tomato. U, umbrella. V, fan. W, water. X, Christmas tree. Y, yacht. Z, zigzag.